देवताय जय जगन्नाथ स्वामी की। आपमान सीना कहते मुझे कौन कहबी सुर भाई कथा कारण सी जो देखा बनती जो मठ बाड़ी ये आश्रम सी भाई ना व्यतीत अन्य किसी कौन मत संबोधन करना कि डाकिना आगे डाके भाई आम दुई भाई भाया दीर्घ दिन है एति मत बेसी आसे ना कदवा कुछ केतबले कम एपटे थाए गला बेले टे मुँह मारदे जाए मो सागर नव आसे सब जितेबाला एपटू आसी कौन जजमानिया कर्म करने से आस पहुँचे भाई सागर भेट करके जाए आज मत से बाबू मत भेट हो सारे बाबू पटे जहाँ कथा कहला कहला बेलू मो आखिरी लुह पड़े जितेबाला मुझे शुणिली पप्पू भाईना को फोन कर कहले सुर भाईना सुर बाबा देहांत होगा मुझे कर्म कर भाईना जावा से मेडिकल अच्छा मेडिकल आसवे मेडिकल आसला पूरी देवे फोन कर भाईना फोन कला रात फोन कर रात 9टा खंडे बना फोन कला आसवा संभव ना भाईना पाक मत 5 थर फोन कर कही भाईना कौन कौन करुँच आम तो किसी खबर पाऊँ जो दिन तो जानी ना कि आज मत कहते मुझे जानी आज पप्पू भाईना कहते मुझे जानी ना तुम सोना भाई समस्ते नेमाड़ आसिक आम घर है मत कहले जावाई मुझे बही साध दिटा सारिकी मुझे पहुँचली यही कथा सोना भाई को कही ना ना मिलन साध दिटा सारिकी साध दिटा सारिकी मुझे पहुँचली तथा गला गोटाए दिटा बाबा जी गोटाए दिटा जो तुम मत कहल निश्चित भाव जहाँ हो सी तो सहजरे मत मोर बड़ भाई जितेबाला जो कथाटी टे थाए ज्ञानर किसी कथा थाए कौन ज्योतिष कथा थाए ये भाव में बहुत साधु सन्यासी मान सांगे संपर्क बांधी सत कि सुर भाई कथा हूँ अलग निया जड़े लोक पाखरे जड़े साधु पाखरे तुम ज्योतिर्विद्या कि पाइब जे कि ज्योतिषर सिद्धांत कथा पाखु तुम शुण राशिफल जिते गुड़िए कथा ग्रह दशा गुड़िक जिते गुड़िए कथा एकमात्र तुम सुर भाई ठार पाइब यापर ब्रह्मज्ञान कथा तुम पाइब मालिका कथा तुम पाइब जदि कौन जिनसर तुम समाधान थाए तुम आसी पचार 5-3 मिनिट जावापर लोक मैंने सब तो भिड़ था 5-3 मिनिट जावापर भाईना पर कथा फोन आम कथा मीमांसा कथा गुड़ाक पाई फोन मध्यम कथा गोटे दंड हिसाब कथा पचारा बेलू भाई मत धर कहले ये खेल कह रात कहि कथा रात मत फोन कर आउ गोटे मीमांसा सिद्धांत मीमांसा पाई आम बसीलु से फोन मध्यम बोल भाई मुझे माँ विरजा ठाकुराणी अंक पाऊना साधु सन्यासी अंक पाऊना देवता अंक पाऊना देवी अंक पाऊना केवल जनकर अंक आम राजा अंक केवल आम हिसाब कला कौन से हिसाब भाई भाईना से मिसब ना राज अंक संपूर्ण मिसब ना केतबले फाका हो आसब बसवा तापर आलोचना करवा एक मत सुर भाई कहते कि आज सी ना कि आलोचना हो पारे प्रथम कही से जिन मत फिटा समय ही ना से सकाशे भाई गुप्त रखी मत चलीगले देव अंक साधु अंक देवी अंक माँ विरजा ठाकुराणी अंक ये बर्तमान फिटार समय है ना जब फिटार समय होता भाई निश्चित भाव से कही था आम पाखे किसी पोथी अच्छा जो पोथी अच्छे आम फिटाइवाई अनुरोध जो जिनस गुड़िक सुर भाई पाखे तो भाई बोली डाकी आज बाबा कहीपरि ना कहीपरि कि जो जिनस आज पर्यटन मत रही जदि
ସନ୍ତାନ ମାନେ କେହି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାପରେ ସାଧନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ତ କରିଛି। ଇଏ ଜାଗା ଉପରେ ଟିକେ ଆକ୍ରମଣ ରଖିବ। ପପୁ ଭାଇନା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲେ 10 ଦିନ। ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଅସ୍ଥି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିସର୍ଜନ କରିବ? ଯଦି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ମାନସିକ କଥା ବି ଭାଇନା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ବାପାର ସରିଲା ମା ପାଇଁ ମାନସିକ କରି ରଖନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେତ ମଞ୍ଜରୀ କହନ୍ତି 14 ମାସ 11 ଦିନ ଟପିଗଲେ ଆଉ ଅସ୍ଥି ହେଇକି ନଥାଏ, ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ହାଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସିନ୍ଧୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସିନ୍ଧୁରେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି 14 ମାସ 11 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କଲେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହେ ନା। ଯାହା ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଆଣିଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ତ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ କରନ୍ତୁ ବା ମହୋଦୟରେ କରନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁଠି କରନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଠାରୁ 1000 ବର୍ଷ ବଡ଼ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଭିତରେ ତ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ଗର୍ଭ ବୋଲି ଆକୁ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି 12 ମାଧବ, 12 ଘାଟ, 12 ଶିବଲିଙ୍ଗ, 12 ରୁଦ୍ର, 12 ଘାଟ, 12 ମଠ, 12 ପୀଠ ସବୁ 12ରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଭକ୍ତ। ପୁଣି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାଇନା ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି 8 ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବାବା ମୋର ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ସିଏ ମଧ୍ୟ 8 ଉପରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ଅଷ୍ଟ ବାଟବସୀଠୁ ନେଇକି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ମୁନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭାଇନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟ ରାଧା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତ ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସୁରବାଙ୍କ ପାଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି 64 ରାଧା, 64 କଟକ, 64 ବଟ, 64 ପୀଠ ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇଛେ 8 ରାଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ବା 12 ରାଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ଆମେ ତ 64 ରାଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ନା। ବାବା ଯାଇ ଯାଇଛ କାରଣ ଘର ପାଖରେ ନା ନେମାଳ ଗାଦି ତମର। ତେଣୁ 64 ରାଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଅ, 64 କଟକ ଦେଖ। ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ଆମେ ଥରେ ଗୋଟେ କହିଦେଲୁ, ଲୋ କୋଇଲି 13 ଜିଲ୍ଲା 33 ହୋଇବ, 3 ପାଖେ 3 ଥିଲେ ପ୍ରଳୟ ଗ୍ରାସିବ। ଆଜି ତ ଆପଣଙ୍କର 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ 31 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଧକ୍କା ଖାଇଲାଣି। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ 33 ଜିଲ୍ଲା ହେବ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଯଶୋବନ୍ତ କୋଇଲି ମାଳିକା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ବସ୍ତୁ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଳ ପଡ଼ିବ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଗୋଟେ ସମୟସୀମା ଥାଏ। ଏଇକିନା ପପୁ ଭାଇନା ଡାକିଦେଲେ, ବ୍ରଜ ଭାଇ ଆମର ଫୋନ୍ କଲେ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସୋନା ଭାଇ ତ ସକାଳୁ ଭେଟ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି, ବିଶେଷ କରି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଦେଖା ସବୁବେଳେ ମିଳେନି, କାରଣ ସିଏ ଯଦି ପାଲା ହେଲା ନା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସବୁବେଳେ ମିଳେନି। ଆଉ କେତେବେଳେ କେମିତି ଯାହା ହଉ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇକି 19 ତାରିଖ ଦିନ ଟିକେ ଭାଇନାଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ କରି ନିବେଦନ କରି କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟ ହେଉଛି, ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ଅଧମ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାସାଦ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚି ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତେ ସେଇ ସୁର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦାର ଭିତରେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର আগে পাপ নয়নে সতে বৃন্দাবনে মুরতি ধারিকি দেখিবি এ পাপ নয়নে সতে বৃন্দাবনে মুরতি ধারিকি দেখিবি এ পাপ নয়নে সতে বৃন্দাবনে মুরলি ধারিকি দেখিবি এ পাপ নয়নে সতে বৃন্দাবনে
বৃন্দাবনে মুরলীধারীকে দেখিবি। রাধা প্রাণ ধন মুরলী বাদন, 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 সঙ্গে মন প্রাণ আজি সঙ্গে মন প্রাণ দেখিবি। চৌপারু সে সখী মঞ্জরি মিলি, চৌপারু সে সখী মঞ্জরি মিলি, চৌপারু সে সখী মঞ্জরি মিলি, চৌপারু সে সখী মঞ্জরি মিলি। আজি মধ্যে বৃষ ভানু রাজ দুলারি, মধ্যে বৃষ ভানু রাজ দুলারি, চৌপারু সে সখী মঞ্জরি মিলি, চৌপারু সে সখী মঞ্জরি মিলি। আসরে ভাই, আসরে ভাই, আসরে ভাই, আসরে ভাই, কৃষ্ণ নাম গাই গাই, আসরে ভাই, কৃষ্ণ নাম গাই গাই, আসরে ভাই, আসরে ভাই, আসরে ভাই, রাধা নাম গাই গাই, আসরে ভাই, রাধা নাম গাই গাই, আসরে ভাই। বাজে রে বাজে রে বাজে রে বাজে রে, ও বাজে রে বাজে রে বাজে রে বাজে রে, বঙ্কিম ধরে বংশী বাজে রে বাজে রে, বঙ্কিম ধরে বংশী বাজে রে বাজে রে, মধুরে মধুরে বংশী বাজে রে বাজে রে, মধুরে মধুরে বংশী বাজে রে বাজে রে, যমুনা কূলরে বংশী বাজে রে বাজে রে, যমুনা কূলরে বংশী বাজে রে বাজে রে, বাজে রে বাজে রে বাজে রে বাজে রে, রুন্ধনু 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 বাজে, রুন্ধনু রুন্ধনু বাজে, রুন্ধনু 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 বাজে, রুন্ধনু 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 বাজে, পায়তন পুরু কেমনি সাজে, রুন্ধনু 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 বাজে, পায়তন পুরু কেমনি সাজে, রুন্ধনু 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 বাজে, বাজে রে বাজে রে বাজে রে বাজে রে, বাজে রে বাজে রে বাজে রে বাজে রে, রুন্ধনু 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 বাজে, বাজে রে বাজে রে বাজে রে বাজে রে বাজে রে বাজে রে, হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল, প্রেমানন্দে অনেক বার হরি বল হরি বল, প্রেমানন্দে অনেক বার হরি বল হরি বল, হরি বল 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 হরি বল, প্রেমানন্দে অনেক বার প্রেমানন্দে অনেক বার হরি বল হরি বল বল রে অনেক বার হরি বল, আউরি এক বার হরি বল, আউরি এক বার হরি বল, সবাই নাম টোকা বলা দাম তো বল আনন্দ কে হরি বল। বল কত